डेढ़ साल दे अंदर तुसी हॉस्पिटल्स जेडे ने आउटसोर्स कीते, तुसी डॉक्टर्स नू पैरामैडिक्स नू नौकरियां तो फारग कीता, तुसी स्कूल्स जेडे ने उन्हां नू प्राइवेटाइज कीता, तुसी मास्टर टीचर्स नू तुसी बेरोजगार कीता, तुसी पास्को इस मुल्क दा बेहतरीन जेड़ा अपने कोलू गंदम खरीददा ही लोगों के कोलू और वो मुल्क की जरूरियात पूरियां करदा सी, तुसी उस पास्को नू बंद करन दे दर ते हो गए। तुसी PIA नू वेचण दे दहाने ते ले आंदा, वेच दिता। तुसी इस मुल्क दी जड़ियां प्रॉपर्टीज सन वो सारियां दाव ते लाइयां हुई ने कि किसी टाइम की विक सकता है। डॉक्टर इतना पढ़िया लिखिया तबका है, तुसी पंजाब दे अंदर डॉक्टर्स दे खिलाफ FIR कीतियां, उन्होंने इश्तिहारी कर दिता, कोई डाकू है, कोई चोर है, तुसी उन्हां डॉक्टर्स नू उन्हां दियां नौकरियां तो फारिग ही नहीं कीता, नौकरी तो कट दो कोई अर्ज नहीं, तुसी उन्हां दे लाइसेंस मनसूख कर दिते। और ये सारियां चीज़ां मिला के अगर वेख्या जाए तो तुहाडा वोट बैंक वधी जा रहा, बड़े ही फरिश्ते लोग हो तुसी। असी किसी भी हवाले नाल तुहाडे ते इल्ज़ाम नहीं लांदे, असी अज उन्हां मोहतरमा दी उस गुफ्तगू का जवाब भी नहीं देंदे जिंदे च उन्होंने साडे नां लै लै के मैंशन कीता। असी तो उन्होंने अज भी भैन का दर्जा देने हैं और काबिल एहतराम समझने हैं। अगर वो इसे डगर ते चलती रही तो वो भी अपनी जमात की तरह बेनकाब होंदी रहेगी। यह चीज़ां ने असी फैक्ट्स अपनी जगह ते ने, लेकिन जेडे हकायक ने जिन्हां दी बुनियाद ते वोट मिलना है वो तो तुसी इस मुल्क चू वो रिवायात ही खत्म कर दित्तियां ने कम करके वोट लैण वालियां। जी अच्छा साहब ये बताइएगा कि आपने कहा है कि आवाम ने आपको वोट दिए नहीं, नून लीग को वोट मिले नहीं, तो फिर इस इलेक्शन में जीती कौन सी जमात है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आखिर क्या मजबूरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इन तमाम तर वजूहात के बावजूद आप बाहर नहीं निकल रहे? कल भी मियां नवाज शरीफ साहब की फोन पे बात हुई, सदर साहब से, वज़ीर आज़म साहब मिले, वहाँ तो आप मुस्कुराते हैं, यहाँ पे आप गिले शिकवे करते हैं। देखिए जी, मजबूरी यह है कि एक अपोजिशन जमात है जो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग ही नहीं करना चाहती, जो कहती है मैं गेट नंबर 4 पे हर सूरत जाऊँगी। अगर वो पॉलिटिकल जमात इस बयानिए पे चलेगी कि सियासत का बयानिया कमज़ोर होगा और उसी वजह से सारी सियासत कमज़ोर हो रही है। अच्छा चंद साहब ये बताएं कि आपने कहा कि वहाँ पे इलेक्शन जो है वो रिग्ड हो गया और आप उनका वोट भी चोरी हो गया। ये जो तर्ज सियासत है इलेक्शन के अंदर अपनाया जा रहा है, आप नहीं समझते कि अगर मेल कराची का इलेक्शन साफ शफाफ करवा दिया जाता, जिनका वोट था, जिनकी अक्सरियत थी, उनको वोट दे दिया जाता, तो आज ये वाला पैटर्न यहाँ पे भी अपनाया ना जाता? देखें जी, आपकी हम तो कह रहे हैं कि हर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, पीपल्स पार्टी तारीख उठाकर देख लें, 1985 से पहले 70 का इलेक्शन भी आप देख लें, 71 हमारी पैदाइश से पहले के हैं, लेकिन क्लीन स्वीप थे। उसके बाद 85 से बाद जितने इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी किसी एक इलेक्शन की बेनिफिशरी दिखा दे। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम है इस सिस्टम की। हम तो चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हमने इसे मेयर कराची हो, मेयर लाहौर हो, कोई भी हो, हम कहते हैं काउंसलर के इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होने चाहिए और होने चाहिए। कौन कह रहा है कि ना हो? आप जी आप इधर से भी ले लेना, राइट लेफ्ट विंग वैसे ही कमज़ोर हो गया जी। पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं, अगर ये खुशी से बैठना चाहते तो अपोजिशन बैठे। और दूसरा, सिंध में यहाँ जो आपके दुख हैं कुछ कम हो सकती है। सिंध में क्या आपने किसान को रिलीफ दिया? वहाँ किसान की गंदम खरीदी, क्या उसको रेट दिए? अगर वही हाल सिंध में है जो पंजाब नहीं, सिंध में अल्लाह के फजल से, केले की फजल से लोगों को पैसे मिलते हैं। सिंध में किसान, वहाँ के किसान के 36% पानी पंजाब का कम हुआ है। पंजाब के जो मालक बनते हैं, वो पंजाब के वारस बनते हैं, वो पंजाब के पानी का रौला क्यों नहीं डालते? सिंध वालों ने फिर भी रौला अपनी आवाम के लिए डाला। 40% पानी सिंध का शार्ट हुआ है, 36 पंजाब का शार्ट हुआ है। पंजाब का तो वारस ही कोई नहीं बनता। हमने चौधरी मंजूर साहब ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब का तो पानी की न किसान की बात की जाती है, और जो गन्ना किसान को वहाँ तो फिर भी रिलीफ मिल रहा है। पानी सबसे बुनियादी चीज़ पानी है। आपने सिंध हुकूमत का, सिंध की आवाम का, सिंध के सिविल सोसाइटी का आपने बयानियाँ देखे पानी के लिए, उन्होंने कहा सिंध की आवाम के लिए जंग लड़ी। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ आवाम के लिए कोई नहीं बोलता? जी
आपने एक इतराज किया है कि हुकूमत PTI छोड़ने वाला जी मरियम के आपने बताया, मरियम कहती हुकूमत छोड़ देना। हुकूमत हम हुकूमत में आए नहीं, छोड़ें क्या? पंजाब से कह रहे हैं ਮਰੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀ? ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੱਡਣੀ। जी प्लीज जी। आपने आपको आपकी पार्टी को ये इतराज हो गया है कि PTI के साथ जो जुल्म हो रहा है ये वही है जो 1980 की दहाई में 90 की दहाई में आपके साथ हुआ। जब आपको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि PTI के साथ वही हो रहा है तो अब आपकी कदरें हो गई हैं मुश्तरक, तो आप इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? लेकिन हम हैं जमहूरियत पे, पार्लियामान पे बिलीव रखने वाले लोग, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बिलीव रखने वाले लोग। जो पॉलिटिकल जमात अवाम की ताकत पे यकीन रखेगी, हम उसके पास जाने के लिए तैयार है। अब जो खुद ही कहती है कि हमारे लिए क्या हुक्म है, एक जेल से मुलाकात करके निकलता है, वो कहते हैं आप हमसे चाहते क्या हैं, दूसरा कहता है गेट नंबर 4 की चाबी कहाँ पे है। उनके अपने बयानिए में कन्फ्यूजन है, उसी कन्फ्यूजन को सियासत को सजा मिल रही है। रहील कामरान चीमा साहब थोड़ा सा आपको आप बीती सुनाएंगे जी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਹਿਣਾ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਸਾਡਾ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ख्वाजा आसफ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 2024 ਚ ਖਾਜੀ ਆਸਫ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ये जो सारा जरा सा नाम है आप उसके सवाल के थोड़ी सारी के लिए आपको वोट दिया है। अब ये बताएं कि आप कहते हैं कि हम भी नहीं जीते उसको भी नहीं वोट जाता, तो जीता कौन है असल में? एक बात ये, और क्या आप PTI के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन या अदालतों में या सूबे के साथ ये इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए जी, एक तो जीती है इंतज़ामिया, जीती है धांधली, जो आप कहते हैं ना जीता कौन है। दूसरा आपने कानून साजी की बात की है। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जो भी अच्छी कानून साजी हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। और आज जो लेटेस्ट इस वक्त कम उम्र में बच्चियों की शादी की कानून साजी है, मैं समझता हूँ ये पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा असर है और बड़े बड़े इंतहा पसंदों को आग लगी हुई है। आप सोसाइटी में, क्योंकि आपने कानून साजी की बात की है, आप कभी हमारे इलाकों में जाएं, ये कम उम्र बच्चों की शादी होती थी, 2-4 किस्म की शादी होती है। एक होती है वट्टा सट्टा, अनपढ़ भाई ने शादी करनी होती है, उसको रिश्ता कोई नहीं देता, उसकी वो अपनी बहन का रिश्ता बेचता है, कम उम्र बहन का। दूसरा होती है खरीदो फरोख्त। खरीदो फरोख्त शायद शहरों में, अर्बन सोसाइटी में ना हो, देहातों में जो सब्ज होती है, बच्ची को बेचा जाता है। कम सिन बच्ची जो राय अपनी ना दे सके, उसकी उम्र होती है 14 से 15 साल, 13 साल, 12 साल, 16 साल, उसको बेच दिया जाता है, उसके लिए पैसे लिए जाते हैं, उसको बेचा जाता है और बड़े ठाट पाट से बेच के शादी, गवाह भी, मौलवी साहब भी निकाह भी पढ़ा देते हैं।
ان کے لیے یہ قانون سازی ہوئی ہے. اور تیسرا یہ ایک ایسا ایک وٹا کاروکاری جو صلح ہوتی ہے پنچایتوں میں, اس میں کہتے ہیں یہ رشتہ دے صلح پھر کرنی ہے, پھر رشتے میں بچیوں کی شادی کم عمر بچیوں کی کروا دی جاتی ہے. یہ میں کہتا ہوں سوسائٹی کو پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی اگر آپ جنگ ہے, ہماری افواج نے جنگ لڑی ہے, ایک ہی لیڈر ہے جس نے افواج کا بیانیہ پوری دنیا میں دیا ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. باقی تو تانا دینے والے کو کہیں نا مجھے ہی شیٹ کے استعمال سکھا دیں, انگریزی کیا انہوں نے دنیا سے بولنی ہے کہ ہی شیٹ کس کس ایس لگتا ہے یا ای ایس لگتا ہے. تو وہ ایویں نہیں نون لیگ نے بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد بھیجا, دنیا تسلیم ہی بلاول بھٹو کو کیا ہے, دنیا نے سنا ہی بلاول بھٹو کو ہے. یہاں افواج نے آپ کا سر بلند کیا ہے تو یہاں پولیٹیکلی بلاول بھٹو زرداری نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہے اور دنیا کو. اور یہ روتے ہیں سمڑیال کے الیکشن کو تانے ہمیں دیتے ہیں. آپ کے پاس تو اپنا بیانیہ دینے کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا تو بینڈ ایکسپورٹ پروگرام 600 ارب کا بی بی شہید کا کارڈ ہے. جائیں آج اس الیکشن میں سمڑیال کے الیکشن میں 15,000 بیبیوں کو کارڈ مل رہا ہے. پیو پارٹی کا وہ 15,000 ووٹ بھی نہیں ہے, وہ بچہ بیویاں بی بی شہید کو ووٹ نہیں دیتی. کیا ڈرامہ آپ نے رچایا ہوا ہے. ایک فراڈ قسم کا الیکشن ہوتا ہے, بالکل فراڈ الیکشن ہے. اس کو ہم قطعاً نہیں کہیں گے یہ فیئر الیکشن ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے, یہ الیکشن بالکل فیئر نہیں ہے. چند صاحب کو گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیاں اپنے نیگیٹو پہ الیکشن لڑتی ہیں. اب آپ نے تمام احاطہ بتا دیا, آپ کی جو صورتحال ہے آپ میں ساتھ ہے, آپ کو ووٹ نہیں ملا, ان کو بھی ملا. آپ کا آئندہ آنے والے الیکشن میں آپ کا نیگیٹو کیا ہوگا؟ اور دوسرا, جس تناسب سے آپ فارم 45 میں 7,000 ووٹ ملا ہے, آپ سب چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بلاول بھٹو, تو میرا 2055 میں تک تو یہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے 17,000. سب سے بڑا نیریٹو ہے کہ ہم چاہتے ہیں میڈیا سیٹ سے آزاد ہو, عدلیہ دولت مندوں سے آزاد ہو, الیکشن اشرافیہ سے مینجمنٹ سے آزاد ہو, یہ ہمارا نیریٹو ہے. اور اس ملک میں نظام عدل آزاد ہو, یہ ہمارا نیریٹو ہے. اگر آپ میرا نیریٹو غلط ہے تو آپ کہہ دیں غلط ہے. یہ عام آدمی سے لے کر میری بات سنیں, ہر ٹاپ لیول تک, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر عام کسی گلی کوچے کے ورکر سے لے جائے, وہ جو بولا ورکر بیچارہ مرا ہے پی ٹی آئی کا, اس بولے سے لے کر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تک جوڑ لیں چیزیں. نیریٹو پیپلز پارٹی کی ہے, باقی کا گیٹ نمبر 4 ہے یا 1 ہے. جی اسی نیریٹو کو لے کے مولانا فضل الرحمان بھی تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں کہ تحریک چلائیں گے. یہی نیریٹو ہے کہ سب نہیں, مولانا ہمارے لیے قابل عزت ہے. وہ دیکھیں ہم جو بھی جمہوریت پسند, جو رول آف لا, جو بھی جمہوریت پسند اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن, رول آف لا کے لیے جو بھی ہوگا, بنیادی چیز ہے آئین کی سپریمیسی, جمہوریت, عوام, اس کے اوپر ہم ہر وقت تیار ہیں. آپ کو جدوجہد, آپ بلاول اس وقت دنیا میں جدوجہد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے نا, پارٹی نکلی ہوئی ہے نا, جنگ آئی ہے تو پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئی ہے نا. اگر آج میزائل نظر آیا ہے تو شہید محترم بینظیر بھٹو نظر آئی ہے نا. ایٹم بم اگر آج آپ کے پاس ہے, تحفظ ہے مودی سے آپ کا, تو پیپلز پارٹی کا بیانیہ نظر آیا نا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نظر آیا ہے. اور آپ کو کیا نظر آیا؟ صرف آپ تعصب کی پٹی آنکھوں سے اتاریں.